В Душанбе прошли рейды против продавцов хиджабов. Об одном из таких рейдов, проводившемся в столичном рынке Шахмансур, сообщила таджикская журналистка Гулия Зардова. Рейды проводились под руководством сотрудников ГКНБ РТ с привлечением сотрудниц Комитета по делам женщин. Отметим, что во избежание проблем с сотрудниками органов безопасности продавцы хиджабов и так торгуют своим товаром скрыто. Но в этот раз охотники против хиджаба использовали следующую схему. Сотрудницы из Комитета по делам женщин под видом покупателя спрашивали, есть ли хиджаб на продажу. В случае положительного ответа со стороны продавцов тут же появлялись сотрудники госбезопасности и задерживали торговца. Следует заметить, подобные рейды против женщин с хиджабами и торговцев хиджаба вот уже несколько месяцев в усиленном режиме проводятся на севере Таджикистана. Так, например, в феврале текущего года на видео был запечатлен момент облавы на женщин в хиджабе. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام. پرسد از ما چرا چنین کردی؟ این گناه کردی و آن کردی؟ تو که عبدی، من که معبودم. امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی؟ نفع خود را چرا زیان کردی؟ حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی؟ بین همش می توانستی که دادم شرایط عقل بود همه بود، چرا نکردی؟ بعد حضرت مولوی آخر چی میگه؟ غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آندم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد، مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادری از اندیشه کنیم، بر خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردن بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتم. خدا میگه